मौलाना खतीब आज़म पाकिस्तान अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब तशरीफ गन के आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी खुशबख्ती है। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक के नाल शुरू होना भी है। जेड़े हजरात दूर दूर बैठे हो थोड़ा थोड़ा अगर तशरीफ लेना मेहरबानी सी। लाला तुसा अगा थी ओ ई अगा थी मन तुसा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ ला الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله